Ini kan punya seorang ibu. Ini karena sedikit lupa dikit mati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة ولجميع المسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا
على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفا تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسط في الوجود كرمه وإكساله، تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأنزل إليهم أشرف خلق وأجل عبده رحمة، علقت إرادته وزبرت بحلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. وأجل هذا المن الذي تقرب به المنان، وما عظم هذا الفضل الذي برد حجة الإحسان. سورة كاملة جرت في هيكل محمود. صلى الله عليه. تأثرت بوجودها أقدام الوجود، وترجت برد الأواني بجيران تكريم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في قدر من قدس الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في قريب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنحسر وفره بالتعداد، ولا يمل تفره بكثرة درجات. الله عليه. ليس أبرد من إمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده السفلات، وتنتصر أخره في الأقوال، فما من سر يتصل به قلب منير إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. الله عليه. يا قلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا، إلا من شرف الوجود بنور قمر القول بحجته وجمالا. الله عليه. وترقى في حسن على مقام، وتلهى في مجده وتعالى، لهزته العيون بها مثلته بشرا كائنا يبنيه الضلال. الله عليه. ومن فوق علم مرقت رفقة في شغله وكملا، وسبحان الذي أبرد من حضرة الامتنان ما يزن ويصفي اللسان، ويحال ترقم هائم الجنان. الله عليه. انتشر منه في علم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينور، وتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عليه. فاجت هذه البشارة وتلقها بقلب سليم، وقد هدي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على الرؤوس للكرام تقدم يا سيد
فحين القربى ونضحي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمام الممنوع فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين وانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبع الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتوحيد والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا من زكيات الوداع والجمال علينا فدعا
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. ولما نظر الفكر من درجة رصد محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الباب الكاملة
مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم ذلك في عبادك وساقيك وسير شارك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهربنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع عنك برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووداه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ولغاية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهله المعمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا ودمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للإسلام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا قد استودعناك علم ما علمتنا فردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسنا يا مولانا يا رب العالمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الآمين. ألا يتخللها ذكر أجنبي وضابط الذكر الأجنبي هو الذي ليس من مصلحة الصلاة كالحمد للعاطس فيجب عليه استئنافها من جديد. Masih tentang beberapa syarat di dalam rukun membaca Fatihah, yang mana kita ketahui membaca Fatihah itu bagian dari rukun sembahyang,
rukun yang keempat semalam. Rukun yang pertama niat, yang kedua membaca takbiratul ihram, kemudian yang ketiga berdiri bagian bangku, nah kemudian yang keempat membaca surah Fatihah. Nah kemudian di dalam kita membaca surah Fatihah, nah, di situ ada lagi beberapa syaratnya, yang mana syarat ini harus terpenuhi. Satu, kurang, berarti Fatihahnya itu belum cukup, bahkan nanti bisa membatalkan sembahyang. Ya sekurang-kurangnya merusak Fatihahnya itu tadi. Apabila Fatihahnya itu dianggap rusak, itu nanti bisa diulang Fatihahnya atau bahkan membatalkan sembahyang. Berarti sembahyangnya dari awal. Nah, jadi di antara syarat ketika kita membaca surah Fatihah di dalam sembahyang, bacaan Fatihah tersebut tidak dimasuki zikir ajnabi. Ketika kita membaca ayat-ayat Fatihah, itu jangan sampai ada kemasukan bacaan yang lain, meskipun itu bentuknya zikir, yang mana zikir ini ajnabi, artinya tidak ada kaitannya dengan sembahyang. Nah, beliau di sini mencontohkan alhamdulillah autis, seperti membaca alhamdulillah, membaca tahmid bagi orang yang wahid. Itu kan sunnah gitu kan. Kalau di luar sembahyang, setiap kali kita wahid, bersinnya wahid, itu sunnah membaca alhamdulillah. Nah ternyata misalkan pas waktu kita membaca Fatihah, di tengah-tengah Fatihah itu kita wahid. Nah kita wahid lalu kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kan alhamdulillah ini karena kaitannya lawan Fatihah tadi. Itu alhamdulillah itu kaitannya lawan wahid tadi. Nah maka mualat Fatihahnya itu dianggap putus ya. Maka inya wajib mengulangi Fatihah itu dari bismillah. Karena kalau disambung lagi, karena mualatnya rusak sudah. Kemasukan zikir yang lain. Sedangkan zikir itu tadi seperti alhamdulillah itu karena kaitannya dengan sembahyang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hadis alhamdulillah. Terbiasa kan sudah habis wahid baca alhamdulillah. Nah ini Fatihahnya ini kalau bisa disandang lagi nih, kemasukan alhamdulillah jadi. Nah maka harus diulangi dari awal, dari bismillah. Fayajibu alaihi istinafuha min jadid. Maka wajib baginya memulai dari awal, dari yang baru, dari bismillah jadi. Karena mualatnya dianggap putusnya. Ya lain halnya misalkan waktu kita baca surah yang lain, sesudah Fatihah lalu kita baca surah yang lain, ya ayyuhal kafirun atau qul huwallahu ahad. Nah situ kita ada wahid baca alhamdulillah, hendak kita sambung surahnya itu ya kan? Tapi kalau Fatihah karena ini rukun wajib, hukumnya kan rukun sembahyang. Nah, kemudian diantara syaratnya itu mualat, jangan sampai ada kemasukan bacaan yang lain. Wa amma idza takhallalaha sajdatu tilawatin. Adapun apabila bacaan Fatihah, ayat-ayat Fatihah itu dimasuki oleh sujud tilawah, au amin atau bacaan amin. Nah, fa'innahu min maslahatis shalah. Sesungguhnya itu termasuk maslahat sembahyang. Itu ada kaitannya dengan sembahyang. Fala yu'idul fatihata bal yukmiluha. Maka dia tidak
mengulangi akan Fatihahnya dari awal, bahkan dia bisa menyempurnakan, diteruskan Fatihahnya dari. Jadi kita lihat dua bacaan yang masuk ke dalam Fatihah kita tadi. Apabila itu ada kaitannya dengan sembahyang, contohnya tadi alhamdulillah hadis wahid, maka itu merusak muarat Fatihah. Maka Fatihahnya wajib diulang dari bismillah. Tapi apabila memasuki ayat-ayat Fatihah tadi, zikir atau bacaan, sedangkan itu ada kaitannya dengan sembahyang. Contohnya sujud sejadah atau sujud tilawah. Ini biasanya subuh Jumat. Nah, subuh Jumat ada kajian sujud sejadah. Waktu imam itu membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah itu. Nah, itu kira di tengah-tengah surahnya itu ada sujud sejadah, sujud tilawah hanya. Langsung sujud sekali, habis itu langsung berdiri. Ternyata imam ini sujud sejadah waktu kita di tengah-tengah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kita sebagai makmum lah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lalu jadi imam, Allahu Akbar, sujud sejadah. Nah, maka pada waktu itu kita wajib juga mengumpati sujud sejadah tadi. Bahkan kalau kita kada mengumpati sujud sejadah, bahkan semuanya makmum, semuanya kita makmum batal. Nah, maka kita wajib mengumpati sujud sejadah. Sekali sujud sejadah lalu langsung berdiri. Nah, pian waktu berdiri itu boleh meneruskan Fatihah tadi. Kamunya masih ingat lah sampai mana tadi batas Fatihahnya. Kamunya pian masih ingat, bisa sesudah pian berdiri bangun dari sujud sejadah tadi, pian teruskan Fatihahnya. Sampai mana tadi bacaan Fatihahnya? Kamunya masih ingat, tapi kayaknya sama ada ingat lagi orang. Sampai mana? Kau tadi baca Fatihahnya. Kalau nyakada ingat tuh mulanya dari awal. Berapa? Sedikit saja mau ulangi lah dari bismillah. Tapi misalkan langsung pian sambung Fatihah tadi, itu boleh. Meskipun tadi ada kemasukan sujud sejadah atau sujud tilawah. Bahkan itu kadang sekedar bacaannya adalah itu langsung lawan gerakan dengan sujud. Cuma karena sujud tilawah atau sujud sejadah ini memang ada kaitannya dengan sembahyang kan. Maka itu dianggap kadang merusak mualat Fatihah. Makanya tadi boleh diteruskan. Atau di tengah-tengah membaca Fatihah, yang membaca amin. Biasanya amin. Habis imam membaca Fatihah dengan kita sunnah kalau kan sebagai makmum. Memang biasanya kita itu membaca Fatihah, kita sebagai makmum kan, kita baca Fatihahnya itu kan biasanya habis tuntung Fatihah imam. Tuntung habis Fatihah imam. Baru di situ kita baca Fatihah. Lalu misalkan kita tahu imam ini biasanya cepat baca surah ini, bacaannya cepat, kemudian surahnya handap. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Itu kan cepat kan? Kayaknya punya kita membaca Fatihah itu bisa ya. Ada cukup untuk membaca Fatihah. Jadi sebenarnya kita si makmum itu boleh membaca Fatihah berdahulu. Artinya sebelum tuntung imam Fatihah, kita mulai baca Fatihah juga. Boleh cara apa? Karena itu rukun qauli ya. Kalau rukun fi'li ya kada boleh kan. Tapi kalau rukun qauli bacaan kita tadahulu sedikit ke imam, ya kada apa-apa lah. Tapi kalau kayak bacaan Fatihah tadi, imam memulai dahulu, misalkan imamnya sampai apa? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, lalu kita baca, kita si makmum kita baca di situ Fatihah. Ya boleh aja kan. Nah, itu kira berarti kita mengaminakan imam itu di tengah-tengah bacaan kita nanya. Waktu kita baca Fatihah, lalu orang mengaminakan amin. Jadi kita mau baca amin tadi. Nah, sesudah kita membaca amin, berarti ini ada kemasukan bacaan yang lain kan? Di tengah-tengah Fatihah kita tadi. Nah, sesudah membaca amin, boleh kita teruskan lagi Fatihahnya
sekalipun dari kemasukan zikir ada bacaan yang lain lah. Cuma karena memang ada kaitannya dengan sembahyang juga bacaan Fatihah lalu dibolehkan. Itu diantara syarat ketika kita membaca Fatihah. Al-hukmu idza ajaza 'anil Fatihah. Ini hukum apabila seseorang itu dia tidak mampu membaca Fatihah. Kada bisa membaca Fatihah. Sedangkan orang ini apabila ia sudah beragama Islam, misalkan ini orang Arab baru masuk Islam ini, inya sudah mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian di situ masuk waktu sembahyang, ada masih waktu sembahyang, maka dia sudah wajib mengerjakan sembahyang. Ya mungkin pas waktunya membaca sembahyang itu, waktunya sembahyang, kada bisa kan dibaca sembahyang kan? Kada bisa. Nah jadi bagi orang yang kada bisa membaca Fatihah, wajib alaihi ta'allumuha wa hifzuha. Dia wajib mempelajarinya dan menghafalnya. Itu kewajiban pertama dulu. Wajib belajar Fatihah. Sesudah bisa membaca Fatihah, kemudian wajib menghafalnya, menghafal Fatihah. Fa in lam yahfazha, nah jika tidak mampu menghafalnya, belum tahu menghafalnya, karena waktu sembahyangnya sudah mepet, sudah nak habis, sedangkan dia wajib sembahyang ini. Wajaba kitabatuha fi waraqatin, maka wajib menulisnya di satu kertas. Yaqra'u minha, yang mana dia membaca dari kertas itu tadi. Pakai tulisan, lihat tulisan ini. Membaca bisa, cuma kada hafal. Maka pas waktunya sembahyang baca Fatihah boleh melihat tulisannya. Lihat tulisannya. Fa'in ajaza, jika dia tidak mampu mempelajarinya pada sopan, menghafali Fatihahnya pada kawal tidak bisa. Qara'a sab'a ayatin la tanqusu hurufuha min hurufil Fatihah, maka dia membaca 7 ayat yang lain, yang mana huruf-hurufnya itu tidak kurang dari huruf-huruf Fatihah. Ganti lawan ayat yang lain. Kalau ada yang hafal Fatihah jadi kada hafal, kada bisa membaca, kemudian hafal kada juga, ganti lawan ayat yang lain. Kemudian kena bacaan itu dikira-kira, sekira hurufnya itu jangan kurang dari huruf Fatihah. Huruf Fatihah itu ada 156 huruf Fatihah ini. Nah jadi dikira-kira jangan kurang dari itu. Tapi kayaknya bisa kada hafal juga. Jangankan ayat yang lain, Fatihah aja sudah kada hafal. Fatihah kada hafal, membacanya kada bisa juga. Kemungkinan ayat yang lain yang maginnya lah, makin kada bisa ya, yang hafal. Kalau ada Fatihahnya kada hafal, cuma ada yang hafal sedikitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bagian dari Fatihah juga. Karena mungkin punya karancakan mendengar orang yang alat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ingin baca itu? Nah berarti itu yang diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira sekira hurufnya itu jangan kurang dari 100. Itu yang diulanginya. Ulangi itu. Fa'in ajaza qara'a sab'ata afkarin la tanqusu hurufuha minal Fatihah. Jika dia tidak mampu, maka dia membaca 7 macam zikir, yang mana hurufnya itu pun tidak kurang dari Fatihah. Kalau ayat-ayat yang lain kada hafal, aku nih kalau ada yang hafal bacaan zikir, ada yang hafal zikir. Kalau ada, berarti bacaan zikir itu yang dibacanya. Fatihah kada hafal, Fatihah kada bisa membaca, kemudian kada hafal ayat-ayat yang lain, baginya kada hafal juga.
Kampung ini ada latihan hafal bacaan zikir. Kalau misalnya Alhamdulillah ya, atau beberapa macam zikir, ada latihan hafal lah. Karena hafalnya cuma ada sebutin Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Berarti kadang dibaca, baca ulangi itu ya. Pas waktu di tempat membacakannya itu baca. Kalau hafal zikir beberapa macam zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar, dapat macam sudah. Kalau hafal, kalau kada hafal, ya zikir apa nama hafalnya? Misalnya sebutin itu dari ya, atau La ilaha illallah, itu jadinya hafal, tidak berarti itu jadi dibaca. Ulangi aja. Di tempatnya membaca Fatihah waktu berdiri itu. Ini gantian daripada Fatihah. Fa in ajaza waqafa bi Fatihah, jika dia lemah, jika kada mampu juga membaca zikir tadi, bacaan yang lain kada hafal juga, maka dia diam sekedar membaca Fatihah. Itu diam lagi, diamnya kalau sama siapapun. Cuma sembahyangnya wajib digawi. Jadi karena ada alasan sebenarnya kada wajib sembahyang atau kada sembahyang karena belum hafal lagi Fatihah, kada tetap wajib sembahyang. Ya meskipun daripada akhirnya ini berdiam menjadi karena Fatihahnya kada hafal, ayat-ayat yang lain kada hafal juga, zikir bacaan zikir kada hafal juga, yang berdiam lagi. Dia dibimbing sembahyangnya dengan ini mungkin bisa terjadi ini ya, tadi orang mu'alaf, orang yang hanya masuk Islam datang ke wadah kita belum dia hendak masuk Islam. Nah apabila orang itu sudah ada niat hendak masuk Islam, pintu hidayah itu nanti Anda mau terbuka sudah. Nah maka kita itu wajib membimbing secepatnya, karena kita kada tahu umur, harus dibimbing. Kada usah kita ulun kada bisa. Biar kita berislam atau mu'alaf mengucap 2 kalimat syahadatnya lawan syahadat, ya jangan. Namun kita bisa saja mengucap 2 kalimat syahadat, bimbing secepatnya, karena kita kada tahu umur. Bila ada orang hendak mu'alaf, ya kita bimbing. Kita bimbing, iringi kita. Bacaan 2 kalimat syahadat kan apa lah kalau dia 2 kalimat syahadat. Biasanya anak nikah itu dibaca itu kan dulu. Yang kada kau baca itu saat dikawinkan dulu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, diirit. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Suruhnya ini ada. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi bimbing sudah ini Islam sudah ya. Kalau nang secara formalnya ini mungkin masuk Islam ya bisa aja kan, kalau nang lain dengan berlebih ya sekira ada dapat mungkin ada surat keterangannya atau apa gitu. Nang secara resmi ya itu bisa aja berlebih ya. Cuma nang secara annya bisa aja kita langsung dibimbing aja dulu. Kawan bergaul ya. Ada keinginannya hendak masuk Islam, langsung aja bacakan 2 kalimat syahadat, suruh mengiringi. Gitu. Jangan kita beralasan kada bisa ya. Kena aja gini, minggu kena aja gini, apalagi seminggu lah kalau alasan waktunya loh. Kalau habis umurnya, kasihan kan ya. Langsung aja dibimbing bacaan 2 kalimat syahadat tadi. Nah, jadi habis kita bimbing baca 2 kalimat syahadat, kita lihati waktu sembahyang. Ternyata jam 2-an atau jam 3. Sedangkan orang ini kan jam 3 itu masih ada waktu sembahyang zuhur. Belum habiskan lagi waktu zuhur. Nah, orang ini sudah mengucap 2 kalimat syahadat, maka mulai saat itu dia wajib sudah sembahyang. Tinggal kayak apa caranya sembahyang nih? Sedangkan ini wajib sudah sembahyang. Wajib sembahyang asar.
Nah, maka inya sembahyang itu seadanya kita bimbing. Menyatakan bacaan wajib dalam sembahyang apa semalam? Allahu Akbar, Fatihah, tahiyat kan, tasawuf, salawat, lawan salam. Takutnya ada anak hafalnya. Bisa tapi membaca Allahu Akbar, habis sih. Nah, berarti itu membaca Allahu Akbar. Kenapa sewaktu mengangkat tangan di awal, jadi di belakang. Nah, karena waktu kita mengangkat tangan Allahu Akbar, baca dengan waktu Fatihah apa hafal lah. Bisa ya. Jangankan hafal, membaca juga bisa juga lagi. Bacaan-bacaan yang lain, hafal. Bacaan tasawuf kan hafal dia. Hafal. Salawat, kada bisa juga lagi. Hanya masuk Islam orang. Salam, Assalamualaikum. Nah, ini hafal. Mungkin hafal ya. Rancak mendengar. Hafal sini. Nah, berarti dia makin baca dua itu jadi dua. Allahu Akbar, lawan salam ini. Gitu aja. Gerakannya, kalau gerakan itu kita lebih mudah membimbingnya lah, karena ini tinggal melihat aja. Ingat yang sembahyang di belakang ulun, empati ulun. Bila ulun ruku ini empati juga ruku. Karena bila ulun bangun, empati bangun juga. Bila sujud juga. Jadi ya, itu jangan gerakan sembahyang itu berdiri, membungkuk, ruku, sujud, duduk, gitu aja. Nah, mungkin ini lebih mudah ya, kalau untuk gerakan ya. Kalau untuk gerakannya lebih mudahnya meniru. Biar upati lu semua yang di belakang. Jadi yang dibaca ini nggak tadi Allahu Akbar lawan salam. Karena ini sudah wajib sembahyang kan, sudah wajib sembahyang. Nah, baru kita dibimbing, diajari. Atau mungkin ada orang lain kalau melajari Fatihah, melajari tahiyat, itu wajib tuh sesudah masuk Islam. Jadi cuma itu kan yang perlu proses ya, karena langsung cepat hafal yang ada itu bagi kita kan. Apa namanya hafal ini? Jangan bertahap dulu. Fatihah diajari, sudah hafal kena Fatihah, baca tahiyat diajari, salawat, misal wajibnya lah dulu. Mungkin bacanya itu lambat lah, kalau gerakannya cepat jadinya, karena ini rancaknya sudah mulai terus sembahyang biasanya. Jadi kalau gerakan itu lebih cepat kita melajarinya. Gerakan sembahyang yang lambat itu bacaan sembahyang itu. Cuma orang yang hanya masuk Islam itu harus dipermudahnya, jangan ngalihinya. Karena kalau dia ngalihi, khawatirnya kalau jadi nggak masuk Islam ini ngalih ya, terlalu banyak ini jangan. Jadi di awal itu ada bimbingan sedikit masalah sembahyang, tidak mau haji menuruti ya lo meniru. Orang hanya masuk Islam, atau orang Islam juga bisa join lah. Orang Islam datang anak belajar sembahyang, ada selalu dari nol lah. Belajar sembahyangnya dari nol. Apa impiannya apa? Hanya masuk Islam kan ada sih kan. Mulai lagi lahir dari Islam, mulai pintan juga, mulai pada kuliah Islam juga. Cuma lagi dahulu sini kada sekolah. Entah mungkin karena kelalaian pendidikannya pada menyekolahkannya. Jadi baca Quran kada bisa, sembahyang kada bisa. Cuma ada kesadaran, syukur juga ada kesadaran sebenarnya. Aku sih belajar dari nol, ada bisa lalu. Jangankan baca yang lain kada bisa. Nah itu pun kita, kalau ini kita ada kemampuan ya wajib belajari atau kita tunjuk orang lain. Gini siapa nak kamu membimbing melajari dengan caranya sama dengan sendiri juga. Aku ini apa dia nang kau menghafal kan? Allahu Akbar salam, Allahu Akbar lawan salam itu mungkin bisa aja kalau ini ada sementara. Sementara belajar kan ini. Cuma setiap kali masuk waktu sembahyang itu harus
harus digawi. Itu saking pentingnya kewajiban sembahyang, saking wajibnya. Mungkin bila dari berdahulu dia selain bacaan sembahyang itu marah sembahyangnya kan. Aku pada bisa lalu dari sini kan sembahyang dari nol, belajar dari nol kan. Nah itu nang bila dari pamulan itu mungkin marah sembahyangnya orang bila dari dulu. Karena itu kena kaitannya lo niat kan. Ini sembahyang subuh, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu dilajari itu lebih hafal. Mungkin akhirnya bacaan sembahyang yang wajib kan. Nah, jadi misalkan ada seseorang dia ingin hendak merubah diri, niatnya itu kan bagus itu, niatnya bagus. Lalunya meminta tolong lawan kita. Aku jadi hendak bertaubat, aku hendak ini hendak merubah ini. Nah maka kita itu ada kewajiban untuk membantunya. Misalkan kita ada kewajiban melajarinya secara langsung, ya mungkin terbatas waktu atau apa ini. Nah maka kita harus mencarikan yang lain yang sekira ininya bisa belajar di situ. Jadi kalau kita sudah bisa baca Fatihah, apalagi sampai rukun-rukun yang lain, bacaan-bacaan yang lain, kewajiban yang lain, itu ya syukurlah, alhamdulillah. Berarti kita kawat mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain, itu berarti menandakan kuitan kita itu berhasil mendidik kita. Kuitan kita berhasil. Artinya kita kawat membawa kewajiban sudah sembahyang, puasa, masalah zakat, sudah. Itu berarti menandakan kuitan kita itu sudah berhasil. Adapun kita belum tahu lagi kita mendidik anak kita ini berhasil atau tidak. Itu tergantung tergantung anak kita. Bila anak kita itu kada bisa mengaji, kada bisa sembahyang, berarti kita sebagai orang tua itu dianggap gagal. Kita dianggap gagal mendidik anak kita. Meskipunnya mungkin dari segi keduniaannya ini berhasil, usahanya maju, dia jadi orang sufi ini. Tapi masalah kewajibannya kan bisa. Tetap orang tuanya itu dihukumi orang yang gagal. Karena kau mendidik anak, mendidik ilmu agama terhadap anaknya. Jadi kita berharap bahwa sebagaimana orang tua kita berhasil mendidik kita di dalam ilmu agama, sehingga kita kau menggawi ibadah-ibadah yang wajib, maka kita terhadap anak kita pun ya harus bisa. Kayak pacarannya anak kita itu kita harus bisa mengerjakan kewajibannya. Karena itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Hamdul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
حرية الواصل وعبدنا الزهر بن شمس وسلم محمد بن مدركان وسلم محمد بن صلى الله عليه وسلم وسلم من المرسلين وصحبه الكرام والتابعين وتابعين سنة من سنة الحمد لله رب العالمين والسلام النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين وصلى الله على خير خلق محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.